صباح الخير. لاباس عليكم؟ لاباس عليكم. انا مهم البارح خرجنا درنا شويه بسم الله. كيما شفتوا. بسم الله. غنوريكم شنو خديت اي ابخي غندوزو نديرو اكتيفيتي مع اسراء. داكور. سوبر. الوغ ما خديناش شي حاجه، المهم خدينا هاد لونسومبل تاع لي تيبروار كاينين 13 بيس، لو اعلم ب 5,99 من اكسيون. C'est croquant. Oui, c'est croquant, ma chérie. Ensuite, Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça. attends, Isra, s'il te plaît, Tata, elle finit, après tu parles, d'accord? Ensuite, des tableaux, parce que quand ça il fait le vide, donc باقي ما حطيتش les vidéos sur les travaux, et قلت c'est pas la peine ناخد les tableaux déjà faits, je vais les faire moi-même. Du coup, خديت les khasni, des pinceaux, خديت des toiles, donc 2 toiles différentes. Et puis j'ai pris un set de peinture, comme ça avec Isra on va faire un petit peu de peinture. عجبتني هذه. Alors là ça a été un coup de cœur, vraiment عجبتني فنة كتحط فيها بحال هكا الزيتون. Alors ouvre Isra, vas-y, doucement, vas-y. Le papier, doucement. Voilà, super. Donc en fait هنا كنشوفو donc بحال هكذا. ensuite donc بحال ما هادي كاينه هادي باش نهزو الزيتون لداخل. moi je l'ai trouvé très 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 joli. تحط بحال هكا في الطابله، عجبتني. t'aimes bien ça? Oui. c'est joli. alors هادي خديتها بي 2,66€. donc la olive 2,66€. donc franchement 500 ريال. allez نقولوا كاع 600. elle est très jolie. et خديت هذا. donc comme ça se présente comme ça. تقدروا ديروا فيها une limonade مثلا. pourquoi? À la fin, pour ça. qu'est-ce que tu fais? montre-moi comment tu fais. montre-moi ce que tu fais. انا كنت نقول لكم زعما باش نديروا بها ليموناد وهذه، وهي تقول لي نو راه هذيك نحلبوا فيها من البقره ونحطوا فيها الحليب بحال هذه. هذيك لا كروشي كتكون تاع القصدي. ça c'est pour la limonade ma chérie. attends doucement, ça c'est tu mets la limonade dedans, tu mets du citron hamad, de la limonade نعناع ياك, et après tu laisses au frais. et ensuite هنا عندكم واحد الروبيني hop كديروا ليه هكا اي كتخرج. ان شاء الله نهار اللي غنستعملها دو توت فاسون غنوريكم. دونك فوالا ما شريتش شي حاجه اكسبسيونيل، مي عجبتني هذه دايره 3€. doucement tata. donc voilà, là on va passer à l'activité peinture. c'est parti. donc هنا ملي حليت لا توال دونك إسراء s'est installée pour faire la peinture. هنا le petit pot مع شويه تاع الماء pour le pinceau. et الانسان ما ينساش يشرب سورتو في الفتره تاع الصهد. دونك لا توال ملي حليتها دونك عطاتني هاد الشكل. ensuite ملي كندورها كنلقى دي بوتي اوبس j'ai fait tomber dans l'eau. merci. كنلقى دي بوتيت كال. alors des petites cales على هاد الشكل. et en fait هادو كيجيو ici. donc هنا إسراء oui pour faire de la peinture. إسراء donc elle s'est assise. donc j'ai retiré le film de ma toile. رشيت عليها الماء. donc هنا عندي une toile. donc derrière كانوا هاد لي بوتيت كال اللي كيجيو هنا. donc كنديروا واحده هنا وواحده هنا. إسراء على une feuille. وجدنا le petit récipient تاع الماء فين دير لي بانسو. et puis sa boisson عندك دفق الماء. la petite boisson donc إنسان ما ينساش. le petit pot merci. قلت لكم إنسان ما ينساش يعطي les enfants يشربوا في هاد الفترة. c'est important de boire de l'eau hein. oui oui surtout quand il fait chaud. donc هي غادا تبدا دير لا بانتور. et انا غادا ندير بعدا لو موديل en dessin هنا. et après je viendrai peindre ان شاء الله. alors en fait هذوك لي مورسو تاع العود اللي درنا هنا donc يجي واحد من التحت ici et واحد الفوق. هادو c'est pour que la toile elle soit tendue. يعني فاش نبغي نصبغ يكون vraiment lisse ومجبد. لحقاش فاش غنعلقوه في الحيط هادو هما اللي غادي يعاونونا على لا دوري تاع لاكروش او نيفو دو مور. c'est à dire que الا ما كانوش هاد لي كلي هادو كيتسماو دي كلي
دي كلي شاسي دونك هما اللي كيشدوا الا ما كانوش مزيانين محطوطين مزيانين اي بان ملي غتحطوا الطابلو غادي نتعلقوه يقدر يدوز شهرين او 3 صايي ما يبقاش لكم هاد لا توال كومبليتوم مجبده تبقى تتعواج من الفوق complètement donc voilà Mais c'est pas possible. mais c'est pas possible. Allez on commence. Oui. Tu veux quoi comme couleur? Je veux du orange. Du orange. Hop. Comme limon. Comme limon. نحطو شويه هنا. Ensuite du rouge. Du rouge. Tu veux combien de couleurs? On en met 6? Oui. 6 couleurs? Oui. Rouge, c'est celui-ci. Hada ou la hada ou la hada? Hada? Oui, hada. Ok. Et la dernière couleur, tu veux quoi? On va mettre du rouge ici. Hop là. Ah, elle est belle cette couleur. Ça, c'est quoi? C'est comme du framboise. Couleur framboise. Tu veux, Hadi? Oui, Hadi. On va voir ce que c'est comme couleur parce que même moi, je ne sais pas. Je pense à ce qu'on appelle framboise. Ouais, oh, elle est trop belle cette couleur. Du bordeaux un petit peu, on dirait. Trop belle. Ouais, elle est magnifique, j'aime beaucoup. Oui, moi c'est. C'est tout? Encore une couleur. Oui. Ouais, allez. C'est tout. C'est tout? Moi je veux ça. Ça. Il y en a un. Je veux le faire tout Regarde, seul. mets-le devant ton t-shirt. Mets-le devant ton t-shirt. Mets le tube de peinture, mets-le devant le t-shirt. La même couleur, t'as vu? Oui. Allez, tu mets ici, doucement, faut pas appuyer fort, hein. Ici. Stop. Bravo Isra. Super Tata. Maintenant tu prends le pinceau, oui. Tu mets un tout petit peu dans l'eau, un tout petit peu. Bon bah c'est pas grave, alors commence par la peinture. Non. Sur la feuille. Et quand tu veux changer de couleur, tu mets un tout petit peu dans l'eau et tu vas changer. Tu prends une autre couleur, ok? Tu dessines quoi? Un soleil. Un soleil. Prends encore du jaune pour faire le milieu. Super. Doucement. Après sinon après le fez. Regarde, tu fais comme ça. Comme ça pour retirer l'eau. Et après tu vas chercher la couleur. Vas-y. Voilà. Je vais laisser dessiner Isra. غتبقى ترسم على خاطرها وانا غادي ندوز نصايب الموديل sur la toile ديالي. دونك هنا غادي نرسم لو موديل اللي بغيت باقي ما عرفتش واش غنشدها هكا ولا هكا. Et puis après inchallah je mettrai la peinture mais je vais d'abord dessiner. Des bonhommes. T'as fait un bonhomme? Oui. Oh. Et aussi un carré. Ok, yallah كملي. Isra elle continue son dessin. دونك انا جيت درت غير كروكي ما ديوش على كتبتي راني ما قرياش العربيه دوكو جيت ندير غير الكروكي بحال هكا تاك 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 عاد باش نمشي ندير لا بانتور. المهم كنوريكم لي زيتاب باش تشوفوا كيفاش كندير. اي فوالا جيسبر ان شاء الله النتيجه تكون زوينه. المهم اول مره غادي ندير اون توال، اول مره غنجرب اصلا هاد لا كاليغرافي دونك on verra ce que ça va donner. Alors là pour commencer, غادي ندير juste de la peinture blanche. Enfin, c'est un peu blanc écru. Un peu blanc écru. Enfin, هذا c'est vraiment blanc. Mais هاد la peinture اللي كنحط كيقولوا blanc, mais ça ressemble un petit peu à du beige, hein, j'ai l'impression. Donc juste pour fixer ma base, comme ça après inchallah je viendrai repasser sur les lettres que j'ai écrit sans me tromper. Moi aussi. Oui, toi aussi. Et puis voilà. غادي ندير بعدا كاع هاد لا حد هنا. Donc ماشي لا toile كامله غنديرها غير حد هنا. Ici je vais faire autre chose. Et puis après inchallah je vais mettre des couleurs. نلونها. Je sais pas encore اش من لون غادي ندير. De toute façon je veux quelque chose de très sobre, hein, très discret. Donc voilà. المهم كنوريكم مرحله بمرحله. واخا pour l'instant باينه غير خرباقه. ان شاء الله الريزلت غادي يكون زوين. Donc première étape
تاعي انا راها كملات. بروميير ايتاب نتسناها تنشف. جو سي با واش كيبان لكم اللون. المهم غنتسناه دابا ينشف عاد ندوز ندير لي كولور اللي بغيت اي نرجع نكتب هادي مزيان pour que ça ressorte. Oh là là, il sera le joli dessin. Tu le fais pour qui le dessin? Pour tout le monde. Pour tout le monde? Oui. Ah, c'est gentil. C'est pour les parents. Super. Pour les parents. Donc هنا على ما نشوف ليا هذا التابلو خديت ديجا لي كولور اللي غنستعمل. دونك je suis restée dans des couleurs assez chaudes. عندي القهوي، عندي الليموني، عندي الباردو، عندي البوردو، عندي الاحمر. j'ai une couleur un petit peu là rouge orangé ما بين الاحمر والليموني. هنا عندي شويه الابيض الا بغيت نفتح شي لون من هادو. دونك مازال كنفكر كيفاش غادا ندير لا ديكوراسيون تاع لو تابلو. المهم je vais regarder un petit peu quelques idées sur internet inchallah, puis après je passe à la décoration du tableau. Donc j'ai fait un petit dégradé de couleur comme ça. حتى نوريكم كيفاش درت هاد الزواقه ديال حاجه من الصباغه. دونك فوالا غنخليها تنشف واحد شوي et après غادي نزيد je vais retracer en fait ici les donc الكلمه اللي كتبت باش نديرها بالكحل pour que ça ressorte bien. هنا بعد ما نشفت ليا هاد لاطوال خليتها حتى نشفت باش يجي عندي هاد ليفي بحال ما هكا. غادي ناخذ قلم في الكحل ولا ستيلو سبيسيال تاع الرسم في الكحل وغنجي نديليميتي يعني نرجع ندوز على الكتابه اللي كتبت ونجي ابخي ندير العماره لداخل اون نوار.
première fois, juste pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas réussi, mais bon. Je vais faire l'activité. Tata, elle finit, après tu fais activité. Bravo. Voilà. Du coup, je vais attendre باش نرجع ندوز عاود une deuxième couche باش يكون كحل مزيان. Bon, باينه شنو باغي نكتب واخا مكتوباش parfaitement ولكن ماشي مشكل. Après j'irai mettre les accents et puis je vous montrerai le résultat final. And I couldn't ask for. Really? Uh-huh. And I couldn't afford. No. And I couldn't afford my name. No. 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 No, no, no. No, 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 no. No. Isra. Me want cold. Eating sugar. No man good. Telling lies. No man good. Open your mouth. Isra. We are far. Tu manges du sucre. No on the far. Tu dis le mensonge. No on the far. Ouvre la bouche. Off. Encore. Isra. Wish for far. كليتي سكر. No funny. كتقولي الكذوب. No way free. حلي فمك. ها. اوكي. I'll know fine. And it's gonna go. دونك فوالا كملتو بحال هكذا. دونك دابا غيبان لكم ان شاء الله ملي غنكمل البيت اكسيتيرا غادي يبان لكم. Isra fait des bêtises à côté, elle laisse pas parler Tata. Hein, tu fais des bêtises. Donc voilà, هذا premier tableau. أول مرة درتو. غنجرب موديل آخر إن شاء الله نشوف une autre idée. نشوف دونك لا غنخلي حتى يكرم. Mais bon, je suis dégoûtée parce que هادي ما درتهاش مزيانة، هادي ما درتهاش مزيانة. C'est pas grave. قبلوا عليها كما هي.